رکھا ہے اور ہم کعبے کے دروازے کے سامنے جب پہنچے تو سردار نے پتہ کیا کہا یا اللہ ہمارے علاقے کا دستور ہے کہ اگر دشمن بھی ہمارے دروازے پر آ جائے نا ہم اسے معاف کر دیتے. مولا میں تیرا دشمن نہیں ہوں. اللہ اکبر. میں یقین کرو جب یہ بات سنی نا اس بات کو آپ کعبے کے سامنے جا کر دہرائیے گا کہ اللہ دشمن بھی دروازے پہ گھر آ جائے نا لوگ اسے معاف کر دیتے. ہم تیرے دشمن نہیں تیرے بندے ہیں. نافرمان ضرور ہے گناہگار ضرور ہے مگر رحمان کے گھر آ گئے. پیشانی جھکی تیرے آگے اور سامنے کعبے کا جلوہ پیشانی جھکی تیرے آگے اور سامنے کعبے کا جلوہ مجھ کو ضرور کرم ہوگا. ارے کریم کے گھر پہ کرم نہیں ہوگا تو کدھر کرم ہوگا. اللہ کے رحمت والے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر مانگے دل کھول کر مانگے اپنے لیے مانگے اپنے والدین کے لیے مانگے آقا کی ساری امت کے لیے مانگے دنیا کی خیر مانگے آخرت کی خیر مانگے روزی میں برکت مانگے حج قبول ہو یہ دعا مانگے بار بار آنا نصیب ہو یہ مانگے. اللہ کریم سے خوب دل کھول کر مانگے. رحمان کے گھر آئے ہو اب جب دعا سے فارغ ہو جائیں تو اب طواف کے لیے تیار ہو جائیں. حجر اسود کس طرف ہے دیکھ لیجئے گا. گرین لائٹس جو ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ رہنمائی کر دیں گی. ایک چھوٹی سی اینیمیشن ہے جو طواف کا طریقہ ہے 8 نمبر پیکج. اگر ہمارے ایڈیٹر بھائی وہ چلا دیں تو ذرا آپ کو تھوڑا سا دیکھنا آسان ہو جائے گا کہ کیسے آپ نے جا کر کعبے کے قریب کیسے کھڑے ہو کر طواف شروع کرنا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے مرد جو ہیں جب آپ عمرے یا حج کا طواف کریں گے احرام کے ساتھ جب بھی طواف کریں گے تو استباء کر لیں یعنی سیدھا کاندھا جو ہے وہ ہم کھول لیں گے. اس طرح سیدھے کاندھے کو کھلا رکھنے کو استباء کہا جاتا ہے. اور اب آئیے طواف کی نیت کرتے ہیں. اللہم انی ارید طواف بیتک الحرام فیسرہ لی وتقبلہ منی. اے اللہ عز و جل میں تیرے محترم گھر کا طواف کرنے کا ارادہ کرتا ہوں تو اسے میرے لیے آسان فرما دے اور میری جانب سے اسے قبول فرما. بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اور پہلے 3 چکروں میں مرد جو ہیں وہ رمل کریں گے اور رمل کے لیے تیز تیز قدم اٹھانے ہیں چھوٹے چھوٹے قدم اور شانے اکڑاتے ہوئے. ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ 3 چکر جو ہے ویڈیو اگر چلتے رہنے دیں 3 چکر جو ہیں یہ طواف کے رمل کریں گے یعنی چھانے کھول کر اکڑتے ہوئے جس طرح چلنا ہوتا ہے. اگر رش بہت ہے اور بندے سے بندہ ٹکرا رہا ہے تو پھر آپ رمل کو روک دیں گے. جب آپ کو تھوڑی سی اسپیس ملے گی تو آپ رمل کریں گے اور پہلے 3 چکر میں رمل کریں گے. باقی 4 چکر جو ہے آپ بالکل نارمل چلتے ہوئے طواف کریں گے. اب ہر چکر میں حجر اسود کا بوسہ دینا ہے. ویسے تو بوسہ دینا ہے لیکن اب رش اتنا ہوتا ہے کہ بوسہ نہیں دیا جا سکتا تو اس کی سیدھ میں آ کر استلام کرنا ہے. دونوں ہاتھوں کو اس طرح اٹھانا ہے کہ آپ نے دونوں ہتھیلیاں اور ان کے بیچ میں منہ رکھ کر آپ نے اس طرح ہاتھ اٹھا کر کرنا ہے. اور سبحان اللہ بوسہ مل جائے تو کیا بات ہے ورنہ یہاں پر آپ نے یہ پڑھنا ہے بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اور اس طرح اپنے ہاتھوں کو بوسہ دینا ہے کہ اس سے آواز پیدا نہ ہو. اور جیسے ہی آپ حجر اسود کو بوسہ دیں گے پھر آپ نے کعبہ شریف کو لیفٹ ہینڈ پہ رکھنا ہے اور طواف کرنا ہے. سبحان اللہ. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام
کے बारे में आता है कि आप हजर अस्वद पर लभाए मुबारक रख कर रोते रहे, फिर इल्तिफात फरमाया, तवज्जो फरमाई तो क्या देखते हैं कि हज़रत उमर भी रो रहे हैं। इरशाद फरमाया, ए उमर, ये रोने और आंसू बहाने का ही मकाम है। अल्लाह करे हमारे आंसू बहते रहें, तवाफ़ के दौरान भी ये कैफियत बनी रहे कि मुजरिम आया है, गुनाह बख्शवाने आया है, अपने गुनाह याद आते रहें। तवाफ़ की बहुत सारी दुआएं माशाअल्लाह रफ़ीकुल हरमैन में भी लिखी हैं कि पहले चक्कर की दुआ क्या है, दूसरे चक्कर की दुआ क्या है। जो दुआओं के शौकीन हैं तो वो जो है वो दुआ पढ़ते रहें उसके अंदर से, वरना दुरूद पाक कसरत से पढ़ते रहें, कलमा पाक पढ़ते रहें, इस्तगफार पढ़ते रहें। जिस ज़बान में आप दुआ पढ़ सकते हैं दुआ पढ़ते रहें। और जब ये दुआ करते करते आखिरी दीवार पर आ जाए, हजर अस्वद से पहले जो दीवार एक है रुकन यमानी के बाद, इसको मुस्तजाब कहा जाता है। यहाँ 70,000 फरिश्ते दुआओं की आमीन के लिए हर वक्त मौजूद रहते हैं। तो जब यहाँ आप हजर अस्वद की तरफ जा रहे हैं तो इस जगह पर आपने रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार, ये दुआ की कसरत करनी है। अच्छा, अब 7 चक्कर होंगे और 8 इस्तिलाम होंगे, ये याद रखिएगा। चक्कर 7 हैं और इस्तिलाम 8 हैं। तवाफ कब करना है? देखें, तवाफ़ वैसे तो हज के दिनों में रश ही रश होता है, लेकिन नॉर्मली हमने ये देखा है कि अगर आप रात 12 बजे के बाद जाएं तो 12 से लेकर रात 2-2:30 बजे तक नॉर्मल, जिसके साथ खास तौर पे फैमिलीज़ वगैरह हैं, वो उस वक्त चले जाएं तो आपको रश कुछ कम मिलेगा। इसी तरह अगर धूप शरीफ में तवाफ़ करें, उसके अलग फ़ज़ाइल भी हैं, और आप हिम्मत रखते हैं और रश से बचना चाहते हैं, रात आपके लिए मुश्किल है, तो सुबह तकरीबन 9 बजे के बाद से लेकर 11 साढ़े 11 तक ये वो टाइम है जिसमें आपको बकदरे रश जो है वो कम मिलेगा। अच्छा, जब रश बहुत ज़्यादा होना तो काबे के बहुत करीब जाएंगे आप तो और रश में फंस जाएंगे। इस्लामी बनने को तो वैसे भी एहतियात करनी है कि मर्दों के दरमियान वो फंस ना जाएं, तो आपने फिर पीछे रहकर दूर से तवाफ़ कर लेना है। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होगा कि जब आप तवाफ़ करने जाएंगे रश की वजह से वो आपको छत पर भेज देंगे या फर्स्ट फ्लोर पर भेज देंगे, वो थोड़ा और तवील हो जाएगा, मगर तवाफ़ आप वहाँ से भी कर सकते हैं। तो 50 तवाफ़ का हदफ याद रखिएगा। अगर आप टारगेट लेके जाएंगे तो रोज़ाना 3-4 तवाफ़ आप उस टाइमिंग्स में कर सकते हैं। बहरहाल जब आप नफली तवाफ़ कर रहे हैं तो उसमें एक बात याद रखेंगे कि हर तवाफ़ के बाद, वैसे तो वाजिब तवाफ़ या नफली तवाफ़ में हर तवाफ़ के बाद 2 रकत नफल वाजिब तवाफ़ पढ़नी है, लेकिन उसमें एक मसला ये है कि अगर आप चाहते हैं मैं पहले 4 बार तवाफ़ ही कर लूँ और फिर नफल एक साथ पढ़ लूँ, तो ऐसा नहीं है। मुस्तहब यही है कि आपने पहले तवाफ़ करना है, फिर 2 रकत पढ़नी है, फिर तवाफ़ करना है, फिर 2 रकत पढ़नी है। हाँ, इसमें यह ज़रूर है कि अगर मकरूह वक्त है और आप असर के बाद तवाफ़ कर रहे हैं तो फिर आप एक साथ जितने चाहें तवाफ़ कर लें, या सुबह का ऐसा वक्त है कि जिसमें नमाज नहीं पढ़ सकते तो अब आप तवाफ़ कर लें, फिर बाद में जितने तवाफ़ किए हैं उतने नवाफिल आपको पढ़ने होंगे। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह हम तवाफ़ से फारिग होंगे। तवाफ़ करने के बाद सुभान अल्लाह, अब आपने मकाम इब्राहीम के पास आना है और मकाम इब्राहीम के पास आकर आपने नमाज तवाफ़ अदा करनी है और मकाम इब्राहीम के करीब पहुंचकर आपने ये आयत पढ़नी है, वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला, और इब्राहीम के खड़े होने की जगह को नमाज का मकाम बनाओ। अब मकाम इब्राहीम के करीब जगह मिले तो बेहतर, वरना मस्जिद हराम में जहाँ भी जगह मिले, बाज़ औक़ात उसके करीब नहीं जाने देते, तो जहाँ भी जगह मिले आपने 2 रकत अदा करनी है। ये नमाज वाजिब है, कोई मजबूरी ना हो तो तवाफ़ के फ़ौरन बाद पढ़ना सुन्नत है। अच्छा, अक्सर लोग कंधा खुला रख के वो नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि आपने एहराम में सीधा कांधा खोला था तो अब एहराम ख़त्म, अब सीधा कांधा खोलना नहीं है। कुछ लोग पूरे सफ़र में कांधा खुला रखते हैं क्योंकि उन्होंने शायद कोई तस्वीर देख ली है, तो ऐसा नहीं है। सिर्फ तवाफ़ के दौरान कांधा खुला रहेगा, उसके बाद आप कांधा अपना ढक लेंगे और नमाज पढ़ते वक्त भी आपने कांधे को ढक लेना है, इस्तिबा ख़त्म कर देना है। उसके बाद अब आपने मुल्तज़म पर आना है। मुल्तज़म क्या है? हजर अस्वद और अल्लाह के घर का दरवाज़ा, बाबे रहमा जिसको कहते हैं, बाबे काबा कहते हैं, इसके दरमियान एक जगह है। ये तकरीबन समझ ले 2-3 बंदे ही खड़े हो सकते हैं, इतनी जगह है। लेकिन उसकी सीध में, ये बड़ा ख़ास कबूलियत की जगह है, तो आप उसकी सीध में आकर वहाँ आपने दुआ करनी है। जिस खुश नसीब को जाने का मौका मिले तो वो उससे लिपटे, जिस्म को भी मस करे, तो बरकत की जगह है। लेकिन अब यहाँ एक बात याद रखें कि मुल्तज़म के पास नमाज तवाफ़ के बाद आना उस तवाफ़ में है जिसके बाद सई है। यानी अगर आप नफली तवाफ़ कर रहे हैं तो फिर तो आप जो है पहले जो है वो मुल्तज़म से लिपटेंगे, फिर नमाज पढ़ेंगे। और अगर आप उम्रा कर रहे हैं या तसई वाला कोई भी तवाफ़ कर रहे हैं तो तवाफ़ के बाद पहले 2 रकत पढ़ेंगे, फिर मुल्तज़म पे जाएंगे। ये छोटा सा फ़र्क है जो याद रखिएगा। अब आब ज़मज़म आपने पीना है। पहले तो कुएं के पास जाते थे, अब तो कूलर लग गए हैं, तो बहरहाल कूलर के पास आएंगे, जी भरकर आब ज़मज़म पिएँ, अपनी आँखों पर लगाएँ, अपने सर पर लगाएँ। बस मस्जिद हराम शरीफ की फ़र्श पर ना गिरे, इस बात का ख्याल रखना है। और एक और बात, कुछ लोग एहराम ले जाते हैं
کہ ہم نے آب زمزم سے بھگو کر لانا ہے کفن کے لیے. آپ اگر احرام لے کر جا رہے ہیں نا تو اس احرام کو جب آپ خاص طور پہ مسجد شریف کے اندر احرام کو بھگوئیں گے تو اس سے تو مسجد شریف پہ بھی چھینٹے گریں گے, وہ تو ناجائز ہیں. تو آپ ان تمام باتوں میں آپ نے احتیاط کرنی ہے کہ احرام آپ زمزم پاکستان لے آئیں اور اس میں اپنا پاکستان میں احرام کو بھگو لیں, ٹھیک ہے نا. وہاں احرام لے کر جانا پھر اس کو واپس لانا, اس سے بہتر ہے کہ آپ زمزم شریف تو لائیں گے تو انشاءاللہ یہاں پر اس احرام سے آپ برکتیں زمزم شریف سے لوٹ لیں. اب زمزم شریف کے بارے میں نبی پاک کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ ہمارے اور منافقین کے درمیان فرق یہ ہے کہ وہ زمزم پیٹ بھر کر نہیں پیتے. تو آپ پیٹ بھر کر زمزم پئیں, شفا ہی شفا ہے, برکت ہی برکت ہے. ہر بار بسم اللہ شریف سے شروع کیجئے, کعبہ سامنے ہو, ہاتھ میں زمزم ہو, سبحان اللہ, اس کا لطف ہی اور ہے. دل میں دعائیں ہیں, التجائیں ہیں, اور سبحان اللہ آب زمزم پی کر یہ جو دعا پڑھنے والی کتنی پیاری دعا ہے, اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. اے اللہ عز و جل, میں تجھ سے علم نافع اور کشادہ رزق اور ہر بیماری سے صحت یابی کا سوال کرتا ہوں. تو زمزم جب جب پئیں دعائیں کریں, اور کھڑے ہو کر زمزم پئیں گے تاکہ کعبہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر پئیں, اس کی اور برکتیں لٹیں گی. بیٹھ کے بھی پی سکتے ہیں مگر کھڑے ہو کر پینا جو ہے یہ زیادہ بہتر ہے. وہ شعر ہے نا اعلیٰ حضرت کا, یہ ذوق نات کا شعر ہے نا, یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی, اسی زمزم میں جنت ہے, اسی زمزم میں کوثر ہے. یہ زمزم سے